Again, no? So I'm here with siya, no? So kini siya palerta sa ay just that. Okay. Kaya, again, I'm here with siya, no? So about 83 years old, no? So dito tani siya sa carbon, no? Nabag 84. Oh, nabanggaan sa iro, no? And then sorry to say, no? Mo nagi ato gingi pa X-ray, no? So positive yun nga fracture of the hip, so no? Kini siya mo ni na fracture ni mo, no? Mo siya hip, no? Hip joint, no? This is the femur, no? Neck of the femur. And then it takes about 6 months to get. And every problem is with resolution, so ay naaya po, no? Together the percha, so tuduan na ko ang pamilya, no? Kay di man ta mahilabot pa aning iyang fracture, this is on the right, sa right sa alcohol, pollution, no? Again, here, tuduan na to si Cha, no? So the upper extremity, kinanglan kusgani para sa crutches, no? Para sa crutches, kinanglan na siya gasolina, no? Again, here, so Cha, buhata po sa pikas, no? Before taga mag-strengthening, okay, oh. Here, sunda. So Cha, ni, napaunin. Ha? Okay lang, sige, sunda Cha. Tungot-tungot lang siya. Okay lang. Okay, no? Sunda siya, no? Again, here. Kana siya, before ni mo butangan og weights, no? Kana. Anak siya, tagas ni muscles, bira. Kana, no? Again, education sa pamilya, iya din ang anak, no? Again, so tabang no? Again, pakusga na to ang imuhang duha ka extremity sa upper o kini imuhang left kay right man na injured. Mawalagi na nga atong bag-uron nga di na mag-fracture tiguang, no? Umapan na lang. So, karon congratulations ni kuano ni 82 years old, so sana. Bike, no? So again, mo siya gasolina siya, anaon mo siya, no? 20 repetitions. Then this is the gasoline, no? The gasoline of the shoulder para ligon siya. So, kana, hold 10 seconds, no? Straight. Hold lang. Steady. Steady, cha. Steady lang. Steady lang, straight. Kana, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, good. Here, abduction. Kana, no? Na steady. Kana, 1, lang, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, cha. So, mo ni cha nta sundo ni mo no kada adlaw. Okay, 1, 2 kana, no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, no? Kini na 1, 2 kana, 3, 4, 5, that's elbow, 6. Oy, cha, ana lagi 7, 8, 9, 10. Okay, good. Kini tuyok. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, kini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, to the other side. Cha, you do it, pa-do it niya cha for 3 consecutive 4 days, no? And then every other day na. Again, every other day na, no? So, saan na to, eh? Hold la. Okay, steady. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Count siya, no? 9. Count siya. Yap. Okay, good. Paana, pabuka. Okay. 1. Count. Yap, yap siya. 1. Kana. 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 4, 5, 6, 7, Kana. 8, 9, Okay, nga mo count ka para dili mo taas atong blood pressure, no? Okay, so next one, abduction. Paana, no? Okay, 1. Ay, pas-pas na. 1. Good. 8, 9, 10. Okay, good. Again, next one is the elbow. Cha, tanawagin ninyo, no? Oh, Len. Ayaw, isaka. Anara, ka elbow mo ni. Oh. Kana. Good. So, para crutches na, no? Para makalakaw niya po siya. Again, in every problem is the solution. So, atong ipa-recover yung hip. And then, other side, no? So, again siya, pakusgan imong lower extremity, no? So, pakusgan imong lower extremity. Ihigot tani diri siya, no? Again, dirita. Ihigot tani siya diri. Kaya nabili na kong higot, no? So, bata, ihigot is mo siya diri. Niya, saka siya. Straight ang ni, hold. Steady lang. Okay, steady. Saka agad, steady. Steady lang. Ayaw ilok. Kana, 1, 2, 3, 4, kana, igapos niyo. 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, good. Then, siya, up and down, no? 1 to 10. Asa ni. Bukos to kay kana. Kana pwede kaya no. No? So, ano yun?
pinubre na ito, ano? So again, mauni siya ito ang pakusgan, okay? For operation, kanang, for brace man isang isa. Oo niya. Inigkuha na ito bulakaw ta, para crutches na ni. Okay, sa up, the hold, 10 seconds. Steady lang. Okay ka na. 1, 2, ayaw ilyo. Straight gilang ni. Oo. 1, 2, saka yun. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, good. And do it 2 sets, no? So, maura na imong baton, no? Kada adlaw, for 4 days consecutive, then every other day, make your muscles to recover. Nanita, hiluton sa, no? I-massage sa before butangan ng gasolina, no? And then, ikaw mag gasolina, i-massage na po. Again, thank you, no? So again, this is the